ॐ आदिशङ्करास् अद्वैता अनुभूतिः गणपतिध्यानम् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। श्रीमहागणाधिपतये नमः। गुरुध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। अथ आदिशङ्करास् अद्वैता अनुभूति श्लोका 1। अहमानन्दसत्यादिलक्षणः केवलः शिवः सदानन्दादिरूपं यत्तेनाहमचलोऽद्वयः। श्लोका 2। अक्षिदोषाध्यथैकोऽपि द्वयवद्भाति चन्द्रमाः एकोऽप्यात्मा तथा भाति द्वयवन्मायया मृषा। श्लोका 3। अक्षिदोषविहीनानामेक एव यथा शशी मायादोषविहीनानामात्मैवैकस्तथा सदा। श्लोका 4। द्वितीयं भात्यक्षिदोषेण चन्द्रे स्वे मायया जगत् द्वित्वं मृषा यथा चन्द्रे मृषाद्वैतं तथात्मनि। श्लोका 5। आत्मनः कार्यमाकाशो विनात्मानं न संभवेत् कार्यस्य पूर्णता सिद्धा किं पुनः पूर्णतात्मनः। श्लोका 6। कार्यभूतो यथाकाश एक एव न हि द्विधा हेतुभूतस्तथात्मा अयमेक एव विजानतः। श्लोका 7। एकोऽपि द्वयवद्भाति यथाकाश उपादितः एकोऽपि द्वयवत्पूर्णः तथात्मायमुपाधितः। श्लोका 8। कारणोपाधिचैतन्यं कार्यसंस्थाच्चितोऽधिकं न घटाभ्रान् मृदाकाशः कुत्रचिन्नाधिको भवेत्। श्लोका 9। निर्गतोपाधिराकाश एक एव यथा भवेत् एक एव तथात्मायं निर्गतोपाधिकः सदा। श्लोका 10। आकाशादन्य आकाश आकाशस्य यथा न हि एकत्वादात्मनो नान्य आत्मा सिद्ध्यति चात्मनः। श्लोका 11। मेघयोगाद् यथा नीरं करकाकारतामियात् मायायोगात् तथैवात्मा प्रपञ्चाकारतामियात्। श्लोका 12। वर्षोपल इवा भाति नीरमेवाभ्रयो गतः वर्षोपलविनाशेन नीरनाशो यथा नहि। श्लोका 13। आत्मैवायं तथा भाति मायायोगात् प्रपञ्चवत् प्रपञ्चस्य विनाशेन स्वात्मनाशो न हि क्वचित्। श्लोका 14। जलादन्य इवा भाति जलोत्थो बुद्बुदो यथा तथात्मनः पृथगिव प्रपञ्चोऽयमनेकधा। श्लोका 15। यथा बुद्बुदनाशेन जलनाशो न कर्हिचित् तथा प्रपञ्चनाशेन नाशः स्याद् आत्मनो नहि। श्लोका 16। अहि निर्वल्यनी जातः
शुच्यादिर्नाहिमाप्नुयात् तथा स्थूलादिसम्भूतः शुच्यादि नाप्नुयादिमम्। श्लोका 17 त्यक्तां त्वचमहिः यद्वदात्मत्वेन न मन्यते आत्मत्वेन सदा ज्ञानी त्यक्तदेहत्रयं तथा। श्लोका 18 अहिर्निर्वलयनी नाशदहेर्नाशो यथा नहि देहत्रयविनाशेन नात्मनाशस्तथा भवेत्। श्लोका 19 तक्रादिलवणोपेतमग्नैर्लवणवध्यता आत्मा स्थूलादिसंयुक्तो दूष्यते स्थूलकादिवत्। श्लोका 20 अयः काष्ठादिकं यद्वद् वह्निवद्वह्नियो गतः भाति स्थूलादिकं सर्वम् आत्मवत् स्वात्मयो गतः। श्लोका 21 दाहको नैव दाह्यं स्याद् दाह्यं तद्वन्न दाहकः नैवात्मायमनात्मा स्याद् अनात्मायं न चात्मकः। श्लोका 22 प्रमेयादित्रयं सार्थं भानुना घटकुड्यवत् येन भाति स एवाहं प्रमेयादिविलक्षणः। श्लोका 23 भानुस्फुरणतो यद्वत् स्फुरतीव घटादिकं स्फुरतीव प्रमेयादिः आत्मस्फुरणतस्तथा। श्लोका 24 इष्टादिगुलसम्पर्काद् गुलवत् प्रीतिमान् यथा आत्मयोगात् प्रमेयादिः आत्मवत् प्रीतिमान् भवेत्। श्लोका 25 घटनीरान्नपिष्टानाम् उष्णत्वं वह्नियो गतः वह्निं विना कथं तेषाम् उष्णता स्याद् यथा क्वचित्। श्लोका 26 भूतभौतिकदेहानां स्फूर्तिता स्वात्मयो गतः विनात्मानं कथं तेषां स्फूर्तिता स्यात् तथा क्वचित्। श्लोका 27 नानाविधेषु कुम्भेषु वसत्येकं नभो यथा नानाविधेषु देहेषु तद्वदेको वसाम्यहम्। श्लोका 28 नानाविधत्वं कुम्भानां न यात्वेय यथा नभः नानाविधत्वं देहानां तद्वदेव न याम्यहम्। श्लोका 29 यथा घटेषु नष्टेषु घटाकाशो न नश्यति तथा देहेषु नष्टेषु नैव नश्यामि सर्वगः। श्लोका 30 उत्तमादीनि पुष्पाणि वर्तन्ते सूत्रके यथा उत्तमाध्यास्तथा देहा वर्तन्ते मयि सर्वदा। श्लोका 31 यथा न संस्पृशेत् सूत्रं पुष्पाणाम् उत्तमादिता तथा नैकं सर्वगं मां देहानाम् उत्तमादिता। श्लोका 32 पुष्पेषु तेषु नष्टेषु यद्वत् सूत्रं न नश्यति तथा देहेषु नष्टेषु नैव नश्याम्यहं सदा। श्लोका 33 पर्यङ्करज्जुरन्ध्रेषु नानेवैकापि सूर्यभा एकोऽप्यनेकवद्भाति तथा क्षेत्रेषु सर्वगः। श्लोका 34 रज्जुरन्ध्रस्थदोषादि सूर्यभां न स्पृशेद्यथा तथा क्षेत्रस्थदोषादि सर्वगं मां न संस्पृशेत्।
श्लोका 35 तद्रज्जुरन्ध्रनाशेषु नैव नश्यति सूर्यभा तथा क्षेत्रविनाशेषु नैव नश्यामि सर्वगः। श्लोका 36 देहो नाहं प्रदृश्यत्वाद् भौतिकत्वान्न चेन्द्रियम् प्राणो नाहमनेकत्वान् मनो नाहं चलत्वतः। श्लोका 37 बुद्धिर्नाहं विकारित्वात् तमो नाहं जडत्वतः देहेन्द्रियादिकं नाहं विनाशित्वाद् घटादिवत्। श्लोका 38 देहेन्द्रियप्राणमनो बुद्धि अज्ञानानि भासयन् अहङ्कारं तथा भामि चैतेषामभिमानिनम्। श्लोका 39 सर्वं जगदिदं नाहं विषयत्वाद् इदं धियः अहं नाहं सुषुप्त्यादौ अहमः साक्षितः सदा। श्लोका 40 सुप्तौ यथा निर्विकारः तथावस्थाद्वयेऽपि च द्वयोर्मात्राभियोगेन विकारीव विभाम्यहम्। श्लोका 41 उपाधि नीलरक्ताद्यैः स्फटिको नैव लिप्यते तथात्मा कोशजैः सर्वैः कामाद्यैर्नैव लिप्यते। श्लोका 42 कालेन भ्राम्यमाणेन भ्रमतीव यथा मही अगोप्यात्मा विमूढेन चलतीव प्रदृश्यते। श्लोका 43 देहत्रयम् इदं नित्यम् आत्मत्वेनाभिमन्यते यावत्तावदयं मूढो नानायोनिषु जायते। श्लोका 44 निद्रादेहजदुःखादि जाग्रद्देहं न संस्पृशेत् जाग्रद्देहजदुःखादिः तथात्मानं न संस्पृशेत्। श्लोका 45 जाग्रद्देहवदाभाति निद्रादेहस्तु निद्रया निद्रादेहविनाशेन जाग्रद्देहो न नश्यति। श्लोका 46 तथायमात्मवद्भाति जाग्रद्देहस्तु जागरात् जाग्रद्देहविनाशेन नात्मा नश्यति कर्हिचित्। श्लोका 47 हित्वायं स्वाप्निकं देहं जाग्रद्देहम् अपेक्षते जाग्रद्देहप्रबुद्धोऽयं हित्वात्मानं यथा तथा। श्लोका 48 स्वप्नभोगे यथैवेच्छा प्रबुद्धस्य न विद्यते असत्स्वर्गादिके भोगे नैवेच्छा ज्ञानिनस्तथा। श्लोका 49 भोक्त्रा बहिर्यथा भोग्यः सर्पोदृशदि कल्पितः रूपशीलादयश्चात्मभोगा भोग्यस्वरूपकाः। श्लोका 50 ज्ञस्य नास्त्येव संसारो यद्वद् अज्ञस्य कर्मिणः जानतो नैव धीर्यद्वद् रज्जुसर्पमजानतः। श्लोका 51 सैन्धवस्य घनो यद्वद् जलयोगाज्जलं भवेत् स्वात्मयोगात् तथा बुद्धिः आत्मैव ब्रह्मवेदिनः। श्लोका 52 तोयाश्रयेषु सर्वेषु भानुरेकोऽप्यनेकवत्
एकोऽप्यात्मा तथा भाति सर्वक्षेत्रेष्वनेकवत्। श्लोका 53 भानोरन्य इवा भाति जलभानुर्जले यथा आत्मनोऽन्य इवा भासो भाति बुद्धौ तथात्मनः। श्लोका 54 बिम्बं विना यथा नीरे प्रतिबिम्बो भवेत् कथम् विनात्मानं तथा बुद्धौ चिदाभासो भवेत् कथम्। श्लोका 55 प्रतिबिम्बचलात्वाद्या यथा बिम्बस्य कर्हिचित् न भवेयुस्तथा भास कर्तृत्वाद्यास्तु नात्मनः। श्लोका 56 जले शैत्यादिकं यद्वद् जलभानं न संस्पृशेत् बुद्धेः कर्मादिकं तद्वद् चिदाभासं न संस्पृशेत्। श्लोका 57 बुद्धेः कर्तृत्वभोक्तृत्व दुःखित्वाद्यैस्तु संयुतः चिदाभासो विकारीव शरावस्थाम्भुभानुवत्। श्लोका 58 शरावस्थोदके नष्टे तत्स्थो भानुर्विनष्टवत् बुद्धेर्लये तथा सुप्तौ नष्टवत् प्रतिभात्ययम्। श्लोका 59 जलस्थार्कं जलं चोर्मिं भासयन् भाति भास्करः आत्मा भासं धियं बुद्धेः कर्तृत्वादीनयं तथा। श्लोका 60 मेघावभासको भानुः मेघच्छन्नोऽवभासते मोहावभासकस्त्वध्वन् मोहच्छन्नो विभात्ययम्। श्लोका 61 भास्यं मेघाधिकं भानुः भासयन् प्रतिभासते तथा स्थूलादिकं भास्यं भासयन् प्रतिभात्ययम्। श्लोका 62 सर्वप्रकाशको भानुः प्रकाश्यैर्नैव दूष्यते सर्वप्रकाशको ह्यात्मा सर्वैस्तद्वन्न दूष्यते। श्लोका 63 मुकुरस्थं मुखं यद्वन् मुखवत् प्रथते मृषा बुद्धिस्था भासकस्तद्वद् आत्मवत् प्रथते मृषा। श्लोका 64 मुकुरस्थस्य नाशेन मुखनाशो भवेत् कथम् बुद्धिस्था भासनाशेन नाशो नैवात्मनः क्वचित्। श्लोका 65 ताम्रकल्पितदेवादिः ताम्रादन्य इव स्फुरेत् प्रतिभास्यादिरूपेण तथात्मोत्थम् इदं जगत्। श्लोका 66 ईशजीवात्मवद्भाति यथैकम् अपि ताम्रकम् एकोऽप्यात्मा तथैवायम् ईशजीवादिवन्मृषा। श्लोका 67 यथेश्वरादिनाशेन ताम्रनाशो न विद्यते तथेश्वरादिनाशेन नाशो नैवात्मनः सदा। श्लोका 68 अध्यस्तो रज्जुसर्पोऽयं सत्यवद्रज्जुसत्तया तथा जगदिदं भाति सत्यवत् स्वात्मसत्तया। श्लोका 69 अध्यस्ताहेरभावेन रज्जुरेवावशिष्यते तथा जगदभावेन सदात्मैवावशिष्यते। श्लोका 70 स्फटिके रक्तता यद्वद् उपाधिर्नीलताम्बरे
यथा जगदिदं भाति तथा सत्यमिवाद्वये। श्लोका 71। स्फटिके रक्तता मिथ्या मृषाखे नीलता यथा तथा जगदिदं मिथ्या एकस्मिन्नद्वये मयि। श्लोका 72। जीवेश्वरादिभावेन भेदं पश्यति मूढधीः निर्भेदी निर्विशेषेऽस्मिन् कथं भेदो भवेद्ध्रुवम्। श्लोका 73। लिङ्गस्य धारणादेव शिवोऽयं जीवतां व्रजेत् लिङ्गनाशे शिवस्यास्य जीवता वेशता कुतः। श्लोका 74। शिव एव सदा जीवो जीव एव सदा शिवः वेत्यैक्यमनयोर्यस्तु स आत्मज्ञो न चेतरः। श्लोका 75। क्षीरयोगाद्यथा नीरं क्षीरवद्दृश्यते मृषा आत्मयोगादनात्मायम् आत्मवद्दृश्यते तथा। श्लोका 76। नीरात् क्षीरं पृथक्कृत्य हंसो भवति नान्यथा स्थूलादेहे स्वं पृथक्कृत्य मुक्तो भवति नान्यथा। श्लोका 77। क्षीरनीरविवेकज्ञो हंस एव न चेतरः आत्मानात्मविवेकज्ञो यतिरेव न चेतरः। श्लोका 78। अध्यस्तचोरजः स्थाणोर्विकारः स्यान्न हि क्वचित् नात्मनो निर्विकारस्य विकारो विश्वजस्तथा। श्लोका 79। ज्ञाते स्थाणौ कुतश्चोरश्चोराभावे भयं कुतः ज्ञाते स्वस्मिन् कुतो विश्वं विश्वाभावे कुतोऽखिलम्। श्लोका 80। गुणवृत्तित्रयं भाति परस्परविलक्षणम् सत्यात्मलक्षणे यस्मिन् स एवाहं निरंशकः। श्लोका 81। देहत्रयमिदं भाति यस्मिन् ब्रह्मणि सत्यवत् तदेवाहं परं ब्रह्म देहत्रयविलक्षणः। श्लोका 82। जाग्रदादित्रयं यस्मिन् प्रत्यगात्मनि सत्यवत् स एवाहं परं ब्रह्म जाग्रदादिविलक्षणः। श्लोका 83। विश्वादिकत्रयं यस्मिन् परमात्मनि सत्यवत् स एव परमात्माहं विश्वादिकविलक्षणः। श्लोका 84। विराडादित्रयं भाति यस्मिन् साक्षिणि सत्यवत् स एव सच्चिदानन्दलक्षणोऽहं स्वयं प्रभः। ॐ इति श्रीमत्परमहंस परिव्रजाकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ अद्वैतानुभूतिः सम्पूर्णा। क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव परमेश्वर नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वर। ॐ